বিধানসভা নারী পুরুষ হয়ে ফেলেছে। আমাদের উপজাতি এলাকায় চলি নাই আন্দোলন চলি নাই চলি নাই উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের জন্য তীব্রমতা লড়ছে। আমাদের উপজাতি অস্তিত্ব রাখার জন্য তীব্রমতা লড়ছে। আমাদের উপজাতি এলাকায় অস্তিত্ব রাখার জন্য তীব্রমতা লড়ছে। আমাদের উপজাতি এলাকায় অস্তিত্ব রাখার জন্য তীব্রমতা লড়ছে। আমাদের উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের জন্য তীব্রমতা লড়ছে। আজকে जमीन में रहते हुए भू बागरा का जमीन में रहते हुए एडीसी सरकार ये हमारा भू बागरा का जमीन है। ये हमारा तिप्रामथा भू बागरा का जमीन है। ये पूरा एडीसी का जमीन है, वो पूरा भू बागरा का है। और भू बागरा का जमीन में रहते हुए पाताल कोयले ने हमारा भू बागरा को भू बेग बोल रहा था। इनमें भू बेग महाराजा जमीन में रहते हुए और इनको भू बेग कहा था इनने टीपीएफ ने। तो अगर ये एडीसी जमीन ये किसका है? ये तो भू बागरा का है। जो पिछली बार एक ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक 1.5 महीना हुआ था। ये सब आप लोगों ने देख लिया है। इसको सब लोगों ने देखा है। वो एक भाषण রাখবো। এই ভাষণের উপস্থিত আছেন আজকে আমরা অনেক দূরে দূরে থেকে আয়ে পড়ছেন এখানে যারা চেয়ারপারসন এলমারা আর মনোবঙ্কুল সাহেব অনেক দূরে দূরে থেকে আমরা তীব্রমথা লিডার আয়ে পড়ছেন। আমি সবাইকে নাম করবেন না, কারণ আমরা সময় নেই।